দিল্লিতে চলছে অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন। সোমবার অধিবেশন শুরু হয়ে মঙ্গলবার তা দ্বিতীয় দিনে পড়েছে। আর আজ সেখানেই দেখা গেল এক অভিনব দৃশ্য। নবনির্বাচিত সাংসদ রাজকুমার রোত উটের পিঠে চড়ে চলতি অধিবেশনে যোগ দিতে রওনা হয়েছিল, কিন্তু মাঝপথে ঘটল বিপত্তি। উটের পিঠে চড়ে সংসদ ভবনে প্রবেশ করা যাবে না বলে তাকে আটকালো পুলিশ। गेट तो सामने सर, गेट सामने है ना। हाँ तो वहाँ तक जाने दीजिए फिर। हाँ तो वहाँ तक जाने दीजिए। आप लोग मत करिए, नियम कानून कुछ ऐसे नहीं होता। अरे नियम कानून होता ऐसे नहीं होता। और साहब इलेक्टेड मेंबर है यार, वैसे तो नहीं कोई। आपसे इलेक्टेड मेंबर हो, आप कानून बनाने वाले, आप ऐसे करोगे दूसरा क्या करेगा? बात आराम से बात कर रहे हैं इनसे मैं। आप जो चिल्ला रहे हो आप? मैं चिल्ला रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ तो मुझे पता है ना। आप सर इलेक्टेड मेंबर हो। हाँ तो मुझे नहीं पता मैं इलेक्टेड हूँ। आपसे अच्छा नहीं मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना। तो वो भी हमारे बराबर की है। हाँ तो बात कर रहा हूँ, शांति रखो। दोनों से बात करो। यहाँ से शूट करिए आप। यार माइक नहीं पकड़ सकते। ये जानवर अलाउड नहीं है, ठीक है? आपको उन्होंने पता नहीं कैसे कह दिया, इधर वो या तो लिखित में दे दें, और ये तो अलाउड ही नहीं है। শুধু তাই নয়, স্বতন্ত্র পরিচয়ের জন্য তিনি চর্চায় এসেছেন। মঙ্গলবার সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় চিরাচরিত রীতি ভেঙে প্রকৃতির নামে শপথ নেন তিনি। মরু রাজ্য রাজস্থানের বাঁশওয়ারা আসন থেকে ভারত আদিবাসী পার্টির এই নেতা এবার লোকসভায় জয়ী হয়েছেন। অবশ্য তিনি একা নন যিনি সংসদ ভবনে উটের পিঠে চড়ে আসতে চেয়েছিলেন। এর আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও একবার গরুর গাড়ি চড়ে সংসদ ভবনে এসেছিলেন।